Yun, wag yun. Hindi yun. Yan ang boyfriend ko. Ay! Sabi ko na rin eh. It's not me. It's the clubs. Cut yun, cut! Team double par. Yan ang nagagawa ng team double par. Team double par. So how was the experience? Last fairway? Mga tira natin, boss. You had a score of 82? Chamba. Show me the swing, show me the swing. Uy! Par! Yan ang team double par. Hindi yun. Ay, di ba? Hindi ba? Sabay ko natin. Ayun! The man with a million moves. Ito, isa pa. Bang, bang. Pakita nga ng swing, JJJ. Yan ang mga ginagawa sa team double par. Goodbye everybody. Pero, akala niya kati kanya. Sira. Goodbye.